ओम तत्सत् सर्वकर्मफलय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद् भगवद्गीता मंगलाचरणम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ श्रीमद् भगवद्गीता नवमः अध्यायः राजविद्या राजगुज्ययोगः। सप्तदश अष्टादशं श्लोकम्। श्रीभगवानुवाच पिताहम् अच्छ जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुर्वेद च। অনুবাদ। পরমেশ্বর শ্রী ভগবান বলিলেন, আমি এই জগতের পিতামাতা, আমি বিধাতা, আমি পিতামহ, আমি জ্ঞেয় বস্তু, শোধনকারী ও ওঙ্কার, আমি ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ। গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসা শরণং সুতে প্রভাব প্রলয় স্থানং নিধানম বীজমব্যয়ম। আমি এই জগতের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, স্মরণ ও সুরী। আমি উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, আশ্রয় ও অব্যয়ী। अथ श्रीमद् भगवद्गीता महात्मा श्री भगवानुवाच गीता मे हृदय पार्थ गीता मे सारमुत्तमम् गीता मे ज्ञानमुत्तरम् गीता मे ज्ञानाह्वयम्। ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णायां भवतु तयं सर्वयं तयं प्रसादतु जगद्गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सुखिनः निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। উপস্থিত বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ ও মাতা পিতা তুল্য সকল শ্রোতাবৃন্দের প্রতি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। দাদা 3 মিনিট 24 সেকেন্ড।